हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु आपण मानकु स्वागत जनाउची केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे हमर ओडिशा टेस्ट सीरीज चलीथिला आजिर ओडिशा टेस्ट सीरीज लेक्चर नंबर रहबा जाउची 8 एही सीरीज रे हमें जीएस टॉपिक्स को डिस्कशन करथिले एही सीरीज टी हेल्पफुल थिला ओएसएससी सीजीएल सीएचएसएल एवं जो ओ ट्रिपल एससी रो आरआई एआरआई अमीन एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर मेंस एग्जाम पई मध्य चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर सेशन टी को आजिर सेशन प्रथम क्वेश्चन कहूची व्हिच रिवर इज नोन एज गुप्तगंगा एही क्वेश्चन टी रो आंसर हमें प्रीवियस लेक्चर रे करि सारछे तले यार उत्तर आपण माने प्रथमे कमेंट बॉक्स रे जणांतु हमें गुप्तगंगा केउ रिवर को गुप्तगंगा बोली जणा जाउची ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ावळंग ऋषिकुल्या सठिक आंसर टी कोन ना बैतरणी बैतरणी रिवर को हमर गुप्तगंगा बोली जणा जाउची काहे कि ना बैतरणी रिवर रो ओरिजिन होउची हमर गुप्तगंगा हिल्स केउठार अछि ना केउझर डिस्ट्रिक्ट क्लियर आपण मन पे कमेंट और केला बैतरणी रिवर रो लेंथ कमेंट बॉक्स रे जणांतु आज हमें ब्राह्मणी रिवर विषय रे पढि नेबा जेउटा होउची ओडिसा रो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर क्लियर ब्राह्मणी रिवर होउची सेकंड लॉन्गेस्ट इन ओडिसा लेंथ पचारले केते होबो ना लेंथ पचारले 480 किलोमीटर महानदी रो 494 किलोमीटर इन ओडिसा जो ब्राह्मणी रिवर फॉर्मड ब्राह्मणी रिवर किपरि फॉर्मड होउची ना कन्फ्लुएंस ऑफ शंख एवं साउथ कोयल रिवर शंख रिवर एवं साउथ कोयल रिवर रो मिलन रे बा जोटी मीट अप करछि सेटु हमर कोन भारिछि ना ब्राह्मणी रिवर भारिछि केउठी मीट अप करछंती शंख रिवर एवं कोयल रिवर ओडिसा रे बेतव्यास ए दिटा रिवर मीट कोड करछंती ना मीट एट बेतव्यास हला बेतव्यासटी हमर केउ ओडिसा रो केउ जिल्ला रे अवस्थित बेतव्यास सिचुएटेड बा लोकेटेड हमर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्लियर ब्राह्मणी रिवर टी ओडिसा रो केउ जिल्ला देई प्रभावित हेउची हमर सुंदरगढ़ आसिला तापरे कटक अनुगुल जाजपुर केंद्रापड़ा ढेंकानाल देवगढ़ एही जिला मानक देई हमर ब्राह्मणी रिवर प्रभावित हेउची क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वेयर बिहार and Odisha divisions separated from the Bengal presidency as Bihar and Odisha province आगुरु बिहार एवं ओडिशा बेंगल प्रेसिडेंसी सहित थिला केउ मसिया रे जो बेंगल प्रेसिडेंसी रु बिहार एवं ओडिशा प्रोविंस सेपरेट होई गला ना 22 मार्च 1912 मसिया रे ऑप्शन सी होची सठिक आंसर एही समय रे हमर भाइस रॉय के थिले भाइस रॉय पचाले की हबो ना हार्डिंस 2 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन who invited Gandhi to visit Odisha in 1921 गांधी जो गांधी ओडिशा आस्तिले 1921 मसिया रे फर्स्ट विजिट इन ओडिशा ओडिशा को गांधी आसे पई के इनवाइट करथिले अरविंद घोष हरिहर दास गोपबंधु दास मधुसूदन दास या सठिक आंसर टी गोपबंधु दास हला गोपबंधु दास गांधी को इनवाइट करथिले 1921 मसिया रे ओडिशा आसे पई केते तारिख रे आस्तिले 23 मार्च
23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ରେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା 1925 ମସିହାରେ। ଏହି ସମୟରେ ୟାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କିଏ କରିଥିଲା ନା ଇନଭାଇଟେଡ ବାय MSD ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। 1925 ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ଥାର୍ଡ ଟାଇମ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଆସିଥିଲେ ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1927 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ସାତକୋଶିଆ ଗର୍ଜ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଇଜ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ। ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ଅନୁଗୁଳ। ଯଦି ଅପସନରେ ଅନୁଗୁଳ ନଥିବ ଆପଣମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଟିକ୍ କରିବେ। ସାତକୋଶିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ କେବେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ। ଯଦି ପଚାରିବ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ପଚାରିଲେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ବା କେବେ ଫର୍ମ ରହିଥିଲା ନା 2007 ମସିହାରେ। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ପଚାରିବ 1976 ମସିହାରେ, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ପଚାରିଲେ 2007 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଅଣ୍ଡର ଦ ମୁଗଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟେଡ ଫ୍ରମ ବେଙ୍ଗଲ? କେଉଁ ମୁଗଲଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲରୁ ଅଲଗା ହେଲା ବା ସେପାରେଟ ହେଲା? ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1607 ମସିହାରେ। ଅପସନ ବି ହଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଜାହାଙ୍ଗୀର କାହାର ପୁଅ ବା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବାପା କିଏ ନା ଆକବର। ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ପଢି ସାରିଛେ। ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। କ୍ଲିୟର? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1607 ମସିହାରେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆସାସିନେଟେଡ ବା କିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ କିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ଫିଫ୍ଥ ଶିଖ ଗୁରୁ। ଫିଫ୍ଥ ଶିଖ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଆମର ଅର୍ଜନ ଦେବ, ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବ। ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1608 ମସିହାରେ। 1615 ମସିହାରେ 1615 ମସିହାରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଥୋମାସ ରୟ। କ୍ଲିୟର? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବୁକ୍ ନାଁ କଣ? ତୁଜକି ଆଇ ଜାହାଙ୍ଗୀରୀ। କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି who has been appointed as the new RBI governor? RBI ର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେତେତମ ନା 26ତମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ 25ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ତାହେଲେ 26ତମ କିଏ ସଞ୍ଜୟ ମାଲୋତ୍ରା। ଅପସନ ସି ହଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। Next question, in which country was the honorary order of freedom of Barbados conferred upon India's prime minister? India prime minister ମୋଦିଙ୍କୁ honorary order of freedom Barbados ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଙ୍କୁ? ଗୁଏନା କଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଗୁଏନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଗୁଏନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ ନା ଇରଫାନ ଅଲି। Next question, who secured the second term president of South Africa? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପାଇଁ ସେ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ସାଇରିଲ ରାମଫୋସା। କିପରି ମନେ ରଖିବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେମଟି
ना साई एवं राम। साई एवं राम फंस गए कहाँ ना साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएलएसआई स्टैंड फॉर यूएलएसआई रो एक्सटेंशन नेम कोन ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑप्शन हेउची सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कंप्यूटर डैश इज ए malicious code which self replicates by copying itself to other program। कंप्यूटर रो केउ malicious वर्ड आसला माने वायरस ऑप्शन बी होउची सटीक आंसर। ए कंप्यूटर वायरस इज ए malicious code which self replicates by copying itself to other program। क्लियर। As per National Forest Policy, what should be the ideal percentage of forest cover in India for maintaining ecological balance? ना 33%। ऑप्शन बी होची सटीक आंसर। In Microsoft PowerPoint, the best way to insert a new slide in the presentation is to use normal view, special view, slide show view, slide shutter view। ऑप्शन डी होची सटीक आंसर स्लाइड शटर। द ग्रेट पोएट जयदेव फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी इन ओडिशा। जयदेव कौन लिखचंती ना हमरो गीता गोविंद। गीत गोविंद कादर लिखा आइची बा गीत गोविंद लिखचंती जयदेव। ओडिशा रो केउ डायनेस्टी बेले हमरो जयदेव फ्लोरिस्ट हेतिले बा फेमस होइतिले। गंगा डायनेस्टी विषय हम डिटेल्स से पढ़ी सारछि। एबे टिके करानी डायनेस्टी विषय पढ़ी नेबा। करानी डायनेस्टी रो फाउंडर किए ना ताज खां करानी 1564 रु 65। 1564 मसिया रे से करानी डायनेस्टी को कोन एस्टैब्लिश बा फॉर्म करथिले बाय करानी डायनेस्टी फाउंडेड बाय ताज खां इन 1564। तापरे करानी डायनेस्टी रो ऑनर रूलर की सुलेमान खां। सुलेमान खां करानी। नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following was the first ओडिया to become supreme court judge? प्रथम ओडिया जे कि सुप्रीम कोर्ट रो जज होइतिले। या सटीक आंसर कोन ना अर्जित। ऑप्शन ए किंतु फर्स्ट ओडिया became सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस चीफ जज हबे अपॉइंटमेंट हेतिले किए ना रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र फर्स्ट ओडिया जे कि सुप्रीम कोर्ट रो सीजे हेतिले बा चीफ जस्टिस ऑफ। केतेतम थिले ना 21तम 21st सीजे किए ना रंगनाथ मिश्र। फर्स्ट हाई कोर्ट जज ओडिसा रो के थिले ना वीर किशोर राय। ओडिसा हाई कोर्ट रो प्रथम जज हबे अपॉइंटमेंट हेतिले हैला। आजिरो स्टेट रहिछ कोन गुजरात। गुजरात कैपिटल कोन गांधीनगर। गुजरात रो सीएम के अछंती भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर के आचार्य देवव्रत। गुजरात रो डांस असला माने प्रथम दांडिया गरबा पाढर गरबा टिप्पणी दांडिया पाढर भवाई मेजर फोक डांसेस इन गुजरात। दांडिया डांस टी केउ मॉक फाइट को दर्शाउची ना गणेश दुर्गा एंड महिषासुर। क्लियर। गुजरात राज्य रो नेशनल पार्क ब्लैक बक नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क मेराइन नेशनल पार्क जोटा कोचे गल्फ ऑफ कच्छ बंसड़ा नेशनल पार्क मेराइनी बंसड़ा गिर गया ब्लैक बक में। आज सेशन टी एडी सरी जाइछि। एई क्लास रो पीडीएफ टी आपण माने हमर टेलीग्राम चैनल ले पाई परिबे। मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन नो पीडीएफ डाउनलोड करिकि पढि नियंतु। आज सेशन टी किपर थिला आपनकर मतामत कमेंट बॉक्स रे जणांतु। सेशन टी
ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବା ଆମର ସିରିଜଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟକୁ ଏଇ କ୍ଲାସଟି କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ସେସନଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।